अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम खुश्क व तर खारिश के मर्ज़ पर बात करेंगे। इसी सिलसिले में मुल्क पाकिस्तान के नामवर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाने के रूए रवां बे औलादी के मशहूर व मारूफ रूहानी मालिक जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप शोबे सेहत में तमाम अमराज के कुदरती इलाज में अपनी माहिराना सलाहियतों की बिना पर एक ख़ास मुकाम रखते हैं। नाजरीन, जल्दी अमराज में खारिश, खुश्क वतर, जिसे आम तौर पर स्कैबीज़ के नाम से जाना जाता है, एक जल्दी बीमारी है जो खासी तकलीफ देह होती है। ये एक ऐसी मुसीबत है कि फौरी तौर पर हर शख्स सिवाय खुजाने के और कुछ कर भी नहीं सकता। इससे वक्ती आराम आ जाता है, लेकिन मज़ीद खुजाने से खारिश बढ़ जाती है और दूसरे जल्दी मसाइल पैदा होने का भी खदशा रहता है। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत आज हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जैसा कि बहुत से जल्दी अमराज आज के दौर में तेज़ी से फैलते जा रहे हैं, खारिश इनमें से एक है जो कि बहुत ही तकलीफ़ देह है। वो जल्दी मर्ज़ है। आप हमारे नाज़रीन को खारिश के जल्दी मर्ज़ से मुताल्लिक़ बताएं कि ये क्या है। डॉक्टर साहब, इसकी इक़साम पर भी रोशनी डालिएगा। खारिश एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिससे में चुनटियाँ सी जीने लगती हैं। ठीक ठाक इंसान भी अपने आप को खुजाने लगता है, और फिर कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो तो इस बेचारे की क्या हालत होगी। खारिश दो किस्म की होती है, एक को हम खुश्क खारिश और दूसरी को तर खारिश कहते हैं। पहले आपको खुश्क खारिश के बारे में मुख्तसर बताता हूँ। इस खारिश से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिस्म पर किसी किस्म कोई धब्बा, दाना या निशान नहीं होता, और जहाँ खारिश हो रही हो वो जगह भी खुश्क होती है। अब ज़रा तर खारिश को देखते हैं। इसमें फुंसियाँ निकलती हैं, और जहाँ जहाँ ये फुंसियाँ निकलती हैं वहाँ बहुत खारिश होती है। इसके बाद इन फुंसियों में रतूबत बढ़ जाती है, जो बाद में पीप की शक्ल अख्तियार कर लेती है। ये फुंसियाँ आम तौर पर हाथ, पाँव, बगल, पेट और नरम जगहों पर निकलती हैं। डॉक्टर साहब, जिल्द पर खारिश, चाहे वो खुश्क खारिश है या तर, क्या वजूहात हैं इनकी, ताकि इनके असबाब का पता चल सके जिनसे ये मर्ज़ जन्म लेता है? ये एक जहरीला मादा है जिसको हम सुरा कहते हैं। इसके बायस होती है। आम तौर पर कुछ लोग इसका इलाज तेल, मरहम वगैरह से करते हैं, जिनसे वक्ती तौर पर ये दब जाती है। इसके दबा देने से दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मसलन दमा, तिब्दिक, मिर्गी, अंधापन, बहरापन, यहाँ तक कि बांझपन भी इस मादा सुरा के दबने से होती है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। बेहतर है इसका बाकायदा इलाज किया जाए। बाज़ अफराद में दवाइयाँ लेने से भी खारिश होती है। इसके अलावा गर्मी दानों से भी खारिश होती है। मुतद्दी खारिश एक किस्म के कीड़े स्कैबीज से होती है, जो इस कदर छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के बगैर देखना नामुमकिन है। ये कीड़ा इंसानों के अलावा जानवरों को भी खारिश में मुबतला कर देता है। ये खारिश एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से लग जाती है। आम तौर पर एक ही बिस्तर पर सोने से अगर ये बिस्तर को दूसरा इस्तेमाल करे तो इसको भी लग जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को खुश्क व तर खारिश की अलामात के मुतालिक बताइए। खारिश अगर खुश्क हो तो जिस्म पर दाने नहीं निकलते, यानी जल्द बिल्कुल खुश्क होती है, जिस पर शदीद खारिश महसूस होती है। मरीज सारी सारी रात जाग कर खुजाता रहता है, किसी करवट चैन नहीं पाता। इसके बरक्स अगर खारिश तर हो तो जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकलाते हैं, जिनमें लेसदार पानी होता है, जो खुजाने पर दानों से बाहर निकलता है। ये पानी जहाँ लगता है वहाँ भी दाने निकलाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीके इलाज की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़ास मुकाम रखते हैं, ये बताइएगा कि खारिश, खुश्क व तर का तिब में कोई इलाज मौजूद है, और अगर है तो मेहरबानी करके हमारे नाजरीन को इसका इलाज तफसील से बताइए, ताकि वो अपनी जिल्द को हर किस्म की खारिश से निजात दिला सकें। जिल्द के तमाम अमराज, बिलखुसूस जिल्द की खारिश के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिब्बी तरीके इलाज ही को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात मुख्तलिफ किस्म के मरहम वगैरह साइड इफ़ेक्ट की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। हत्ता कि ये बाजारी क्रीमें और अद्वियात इन्फेक्शन से बाज़ औक़ात जिल्द के कैंसर का सबब बनती है। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात खारिश के मर्ज़, चाहे वो खुश्क हो या तर, दोनों अक़साम के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही भरोसा करते हैं। हमारे दायरे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों और फार्मासिस्ट, तिब्बी माहिरीन के मुकम्मल तिब्बी मेडिकल बोर्ड ने मर्ज़ के असल असबाब को मदद रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में जिल्द की खुश्क व तर खारिश का मुकम्मल इलाज दरियाफ़्त किया है। हमारे इलाज की ख़ास बात यह है कि इससे जिल्द की अपनी असल खूबसूरती भी दोबारा से बहाल हो जाती है। खारिश का मुकम्मल खात्मा हो जाता है और दाने हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाते हैं।
ایک اور بات کہ تاثیر دواخانہ کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ کبھی درپیش نہیں ہوگا. ہمارے پاس اس مسئلے کا شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں جن میں بچوں کی بھی ایک خاص تعداد شامل ہے. ایسے افراد ہر طرح کی پروڈکٹ استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. خارج کی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون بالکل ختم ہو چکا ہے. مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا مارکیٹ میں ملنے والے کیمیکل زدہ کریمیں دوسری ناقص مرہم کا استعمال تک کر دیں اور قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں. ایک بار تاثیر دواخانہ پر تشریف لائیں اور جلد کا باقاعدہ چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں. بنا کسی سائڈ افیکٹ کے خارش کا مکمل خاتمہ کریں, ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں. ہمارے علاج کی ایک اور خاص بات یہ ہے, یہ خون میں موجود فاسد مادوں کو مکمل طور پر تلف کرتا ہے, جس سے صرف چند دن میں خارش بالکل ختم ہو جاتی ہے. ہمارے علاج سے آپ کی خوبصورت جلد دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے, کیونکہ خارش کی وجہ سے بننے والے داغ دبے بھی ہمارے قدرتی علاج سے مکمل طور پر ختم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کچھ حد تک خوراک کی بد پرہیزیاں بھی جلدی خارش میں حائل ہوتی ہیں. کچھ مخصوص خوراک اور پرہیز ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ اس پر عمل کریں. دیکھو, خارش کے مریض کو پرہیز تمام گرم چیزیں جیسے آلو, مٹر, گوبھی, بینگن, پالک, چاول, بڑا گوشت, پکوڑے, سموسے, اچار, چٹنی اور تمام گرم تیز مسالدار اور چٹپٹے مسالوں سے پرہیز کریں. جبکہ خوراک میں سادہ غذا جیسے کدو, ٹنڈے, توری, مولی, گاجر, شلجم, سادہ غذا استعمال. تمام گرم چیزیں مثلاً مرغی, مچھلی, انڈے وغیرہ, پائے, سیری پائے اور تلی ہوئی چٹپٹی گاؤں سے مکمل پرہیز کریں. ڈاکٹر صاحب, کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جن پر عمل کر کے وہ جلد کی خارش جیسے متعدی مرض سے بچ سکیں. خارش دراصل ٹرانسفربل بیماری ہے, لہٰذا اپنے تولیہ, بستر اور دوسری اشیاء صحت مند لوگوں کا استعمال نہ کرنے دیں. جلد کو کم سے کم کھجائیں, کھجانے کے بعد ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں. کاسمیٹک کا استعمال کم سے کم کریں, بلکہ میں اپنے مریضوں کو کاسمیٹک کا استعمال بالکل ترک کرنے کا مشورہ دیتا ہوں. جو ہی خارش کی بیماری لاحق ہو ڈاکٹر کو دکھائیں. اگر بر وقت علاج نہ کروا جائے تو اب ایک ہی جگہ رہنے والے تمام افراد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. واضح ہے, متعدی خارش کی وہ بدترین قسم ہے جو اکٹھے رہنے والے کئی افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اس کے علاوہ مصنوعی چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں. مرچ, مسالے, خصوصاً بازاری اشیاء, کھودنی سے مکمل پرہیز کریں. جو لوگ کیمیاوی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنی بیماری میں اضافہ کرتے ہیں, کیونکہ مصنوعی چیزوں سے جلد کی ساخت میں خرابی ہونے لگتی ہے. ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے آپ ہر قسم کی خارش کے اس جلدی مرض سے بچ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حکیم طارق محمود تاثیر صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین کو خشک و تر خارش سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی ہے. امید ہے ناظرین اس سے بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے نیا موضوع لے کر آؤں گی. اللہ حافظ. اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں. تاثیر دواخانہ, I-111 اقبال روڈ, متصل ٹاڈلر اسکول, نزد کمیٹی چوک, راولپنڈی. ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889. ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536. ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390. آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakana@gmail.com. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtarektaseer.com. تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530 536, 0312 577 3239.